बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। और मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम ए रज़ा। और मैंने सोचा इस खूबसूरत जो है वो धूप का फ़ायदा उठाते हुए आपसे जो है वो चंद बातें कर ली जाएँ। और इस वक्त चूँकि सूरज मेरे सामने आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे अभी अब यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है जी। तो मैंने सोचा आपसे दो चार बातें कर लेते हैं। और दो चार बातों के अंदर जो है वो पहली बात आपसे ये करनी है कि पढ़ाते हुए अगर आप टेम्परामेंट जो है वो लूज़ कर जाते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार जो है वो चैनल पे पूछा जाता है। और मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में जो है ना वो काफ़ी दिनों से कोई आपके साथ जो है ना व्लॉग नहीं किया था, मैंने सोचा कि आपके साथ जो है आज हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्लास के अंदर जो है ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आपको एक ही टेम्परामेंट का मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आपको जो है वो बेहतरीन या ज़हीन या फ़तीन या जो है टॉपर मिले, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो क्लास के अंदर जो टेम्परामेंट लूज़ होता है उसकी बुनियादी वजह जो है वो कभी कभी टॉपर भी बन जाता होता है, वो एक सेपरेट केस है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और कभी कभी जो है वो टॉपर के अलावा जो आपके जूनियर होते हैं या जो गबी बच्चे होते हैं वो भी जो है वो वजह बनते हैं। तो बाहर क्या मैं तीन चार जो है ना वो अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से आप जो है उसको लाजमी तौर पे बेहतर कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब उसका क्लास के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो है वो फ़ायदा भी होगा और अल्टीमेटली उसका जो है वो असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा और लाजमी पड़ेगा। गुजारिश आपसे ये है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट का पहला टूल होता है वो ये होता है कि टीचर के टेम्परामेंट को लूज़ कर दिया जाए। और जो ही टीचर का टेम्परामेंट लूज़ होता है ना तो पहला काम जो है वो वहाँ पर हो जाता है। अगर टीचर का टेम्परामेंट लूज़ होता गया है तो डेफिनेटली आप ये ज़हन में रख लें कि उसके बाद आप फिर क्लास के ऊपर जो है ना वो आपकी ग्रिप कम हो जाएगी। और मैं यहाँ पे तारफ़ करवाता चलें वो आप आ गए, ये जी प्रोफेसर यासर साहब। और इस वक्त जो है ना ये अपनी ऑनलाइन क्लास की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो है जो बड़े ही बच्चों को जो है ना वो फ़ॉरेन में जो है ना वो एजुकेशन के लिए भी भिजवा चुके हैं, तो ट्रू कंसल्टेंट हैं। अगर आपने अपने पैसे बचाने हो तो फिर लाजमी तौर पे इनसे रब्ता करें। मैं इनका नंबर आपको जो है ना वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारे पास हैं जनाब वो लुकन मिट्टी वो छुप के बैठे हुए हैं, ये हैं प्रोफेसर सोएब साहब और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जी, और मेरी तरह इंग्लिश पढ़ाते हैं जनाब। और ये हमारा सपोर्टिव स्टाफ है जी, आपको नज़र आ रहा है। एंड आई एम गोइंग टू पर्सनैलिटी। और इस वक्त मैं एक चार्मिंग पर्सनैलिटी का तारफ़ आपको करवाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये नज़र आ जाए तो। ये इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये हैं जी प्रोफेसर जो है ना वो रिजवान गनी साहब, और इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इकराम गनी साहब। तो ये दोनों बैठ के इस वक्त जो है ना वो क्लासेस ले रहे हैं। तो वापस आते हैं जी अपनी बात के ऊपर कि जो है ना सबसे पहले जब जो ही स्टूडेंट अपना टेम्परामेंट लूज़ करता है ना, जहाँ पे स्टूडेंट ने अपना टेम्परामेंट लूज़ किया वहाँ पे आप याद रख लें कि जो है वो आपकी टोटल जो है वो आउट हो जाती है क्लास। और जहाँ पे क्लास आउट हुई तो डेफिनेटली उसका जो है ना वो असर आप पे पड़ता है। और दूसरा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो टॉपर जो होता है उसकी ख्वाहिश कभी भी गुफ्तगू नहीं होती। उसकी ख्वाहिश कभी भी जो है ना वो जनरल टॉपिक्स पे, कोई मोटिवेशनल टॉपिक पे उसका बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं मूड होता कि उसकी जो है ना वो गुफ्तगू हो। ये जो ज़रूरत होती है, ये बात आप याद रख लें कि ये ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की जो बच्चे आप उनको मोटिवेट करके जब पढ़ाई की तरफ लेकर आते होते हैं, तो ये उनकी ज़रूरत है। मैं आपको बारे दीगर दोबारा ये बात बता दूं, आप अगर ये समझते हैं कि ये बच्चे जो है ये कर रहे हैं और चीज़ें जो है ना मतलब है कि टॉपर की ज़रूरत है कि आप उसे नपई तुली चीज़ दें और वो उसका काम है आपको रट्टा लगा के याद करके आके सुना देना, ठीक है नहीं। और मैं दोबारा से आपको ये बात बता दूं कि टॉपर जो होता है उसका
کیا ذہن ہوتا ہے ٹاپر؟ ایکچولی میں آپ کو کنفرم یہ بات بتا دوں، ٹاپر کا کام ہوتا ہے کہ جی اس کو چیز آپ دیں اور وہ اس کو رٹا لگا کے اپنی اس چیز کو تیار کرے اور آپ کو جو ہے نا وہ دے کہ اس میں سے آپ اس کو میکسیمم نمبر دیں، ٹھیک ہے؟ دوسری جو چیز ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ ٹاپر کے لیے کون سی جو ہے نا وہ موٹیویشن لائن لے کر آئیں گے کہ جو مجبور ہو جائے وہ آپ کے ساتھ کہ جی یہ لائن میرے لیے ضروری ہے اور میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ تیاری کرنی ہے یا میں نے اس کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہے۔ سیکنڈ ہو گیا۔ تھرڈ ون کے اندر آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پوری کلاس کا ایک مجموعی جو ہے نا وہ ماحول ہوتا ہے، اس مجموعی ماحول کو آپ جتنا بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے اس میں 2 یا 3 بچے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو الگ سے جو ہے وہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی۔ جب آپ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے تو میں آپ کو اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اسپیشلی جو ہے نا وہ سینئر کلاسز کے حوالے سے جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جونیئر کلاسز کی طرف، فار ایگزامپل جو ہے نا وہ او لیولز کے اندر یا جو ہے اس سے نیچے جو ہے وہ 5th کلاس ہے، 6th کلاس ہے، 7th کلاس ہے، یہاں پہ ٹیچر کا اپنا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بچہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ کو ایک سٹریم لائن میں ملتے ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ ڈانٹیں گے بھی تو تب بھی چیزیں جو ہے وہ کور اپ ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ بیٹر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، پہلے تو آپ جو ہے پوری کلاس کا جو ہے وہ ایک مزاج جو ہے اس کو جج کریں گے۔ اگر آپ نے مزاج جج کر لیا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ریسرچ کی ضرورت ہے یا یہاں پر جو ہے وہ سمپل نارمل گفتگو سے بھی کام چل جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ آپ کا جو ہے نا اگر ریسرچ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ ٹیسٹ دے کے آتا ہے، وہ ٹیسٹ کے اندر کوسچن کرتا ہے، اس کی کوسچننگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ، اور یہ میرا فائنل پوائنٹ بھی ہے آج کے جو ہے نا اس ولاگ کا یا آج کے اس ڈسکشن کا، وہ کہ خوددارہ اسٹوڈنٹ کا جو کوسچن ہوتا ہے اس کو ریبیوک مت کیا کریں، اس کو جو ہے بالکل بھی ریجیکٹ مت کیا کریں۔ یعنی اسٹوڈنٹ کہتا ہوتا ہے کہ میم یا سر یا ٹیچر یہ میرا کوسچن ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو فضول سا کوسچن ہے، یہاں سے اس کی جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری چند گزارشات آپ سے، اس کو کلاس کے اندر جو ہے نا لازمی طور پہ آپ ایڈ کیجئے گا اور پھر مجھے جو ہے نا وہ کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کو کتنی جگہوں پہ اس کا جو ہے نا وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اور کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور